कौन कष्ट है कि कष्ट है शोच आसिक दुआर मुझे पाद देख कौन है पाद देख कौन आज कि कम होता कि आज मिर्जा पड़ता शोई पड़े कौन आज पा किए आण बाल्टी बोतल जमा पा ना बाल्टी भी पा ना कौ थे पा ना सी सका सका पलि गले सी कम आसिले पा आणवे जाऊना पा आण शोई पड़े कौन मुझे आनी तुम जाऊना आण जाओ देखो तो पिलाटा मुह सुखी जाइए झी परी बसी परी खाली पू पू करुच्ची हाथ बड़ुची मारा जाऊना पा आण रेस्ट ने कहीं व्यस्त हो कौन 4टा है रेस्ट तू क्या खाइथिलु मु किसी कहीं रोसे कर थोइछु कौन रोसे कर थुआइची तुम गाधे न पानी आन पीओ कौन बाल्टी पानी नहीं बोतल पानी नहीं सब थुआइची हैं आम खाइ दवा अरे बोतल पानी नहीं बाल्टी रे पानी नहीं कोथरे पानी नहीं तुम गाधेले सिना पानी आनी देले कौन हबो खाइया खाइ दवा से तापर पानी पिया खाई दे पानी पीओ कोई उल्टा कथा जा पानी आनिबो भूख लाई चल खाइ दवा ना चल पानी आ कौन रोसे कौन खाली आलू चकड़ा करछ आलू चकड़ा मसला दे की बो एडी ठेई कौन करछ हैं ऊपर गाड़ चाहछ बो पे ठियाई फोटो उठे दो खाई जा हैं बो खाई न कहि कौन खाइल हैं कौन खाइल आज बो कौन खाइल कौन तो पूरा देखा बाड़ी में सब मारुच कौन भाई मते कहाँ भाई मारुच कैमरा कहीं कोट मत कैमरा करछि तुम वीडियो करछि काई मोते पूरा के तुम को बाहर लोक तुम को घर सदस्य न तुम तो उठा ने कौन भाई एते कौन भाई राग रुसा कौन भाई जानो न बते कोनटा करन कौन भाई हम भल पाउन कहलो मते वीडियो कर देल कोनटा असुविधा हला हेलम बाड़ी में वीडियो हैं सब रेकर्ड हो चला तुम लोक देखुछन तुमको एते माने मन दुख कौन भाई ठिया आइछ मु जानि पानी बो पिजुल दउचंती पिजुल हेइनी बो रागी मते बाडौचंती केना तांकर इच्छा नाही से कैमरा आगर आसिया को माने तांको बहुत लाज माडे देखो से जाउचंती कोले मु से तांको फॉलो करी करी जाउची मोरे हस अछि भीतर को राग अछि नाही मु जानिनी देखो आम गछरे पिजुली ହେଇଛି देखो ए पिजुली तुम दांतर हब ना हैं से टे रागुचंती मते भी मारुचंती 2-4टा माड़ भी खाइली तांकर इच्छा न थाई कैमरा आगे को आसियो मु ता फॉलो करची देखिया वो एटे चाहे हसी देला एटे तो तम सारे फोटो उठे दा ए मुड़ 12 मास मीरा भी ठियाई जंती एटी खाई खाइलो पिदुल आलो सेंतरी तुम झियो परिबा ता ना सेंतरी कोटा कुछ हैं बो मो झियो ना कोन जान परी ए परी मो झियो पिजुल को में दउन तो निजे का खाउछ हैं बो देखंतु बाबू नहीं पानी देकी 2 बाल्टी देले पुणी गले बोतल पानी गाधे सारे गले बोतल पानी मन दुख कर कम आसी पा आनी देख पानी जाऊँ आम ये माँ छुआ 2 जन बसीचु से पा आनुच्च आम ये बसीचु 2 माँ छुआ 2 जन ये हूँ आम गाँव छुआ सब परियान कौन कहले बाय बाय टाटा करदेलु टाटा टाटा करदेलु टाटा करदेलु टाटा कर टाटा कर टाटा कर परी एबे खाली मोबाइल मुह गोल परी अनेलु परी 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 एबे खते हो जीव देखु
टाटा करदेलु सांग टाटा करदेलु परी टाटा करदेलु टाटा टाटा करदेलु परी टाटा करदेलु परी टाटा आ बाबू ने आसिले आम ये खाइबू आम खाइनु 4टा है लेट सब तो लेट हो कहीं से जाऊँ काम को केत आसते आसिले खाइए काम सब लेट आस आसिक पुणी पानी आने गाधेबे आम पुणी खाइबू आम लेट हो वीडियो छड़ा भी लेट हो पानी नहीं आसिले इसकी कष्ट तुमको हो ना कौन कहीं बाहुल हाँ कहीं बाहुल कौन नाई तुम नथिले किछि हबनी तुम तमर आ किए अछि हां मु आनी बा मु आनी आ कारबार हेबनी रोसई कली सरीबनी पानी पानी रही थो ये हाँ चल खाए रोसई बाड़े मु झील धरिकी ही बुलची पदारे से खाए बाड़ी सारा पर मत डाकिबे बो एटी पत्थर उठुचंती बो पहरा सरी आइज ना पत्थर उंचुच हाँ खाए बार लो हाँ से खाई दे सफा कला हेनी बो ये एति खड़िका उंची देते पहरा कर खाली हस बो कथा कहला हस मारूची न काली पुणी पिंधि जीव कोन सफा कर देले सिना पिंधि आ खाई देले सफा करथले पर होबनी भोक लाही नै सफा करू नै बतुरी थोइ दउची से बतुरी जीव मसला छाडी जीव ता हाथ कर दउ तो खाइबो एटा पछ ड्रेस मळी अछि मळी बारुची नाही वासना बारुची हां पैसा टाको मागणा के दिए की सेटा होची पैसा रो कमाल पहरा हो बोदे पहरा हो ना बिक्री हो कोन हबो पहरा हबो मते कौन कहल मारियोनी बो रागुचंदी मो ऊपर खाले तुम अगर कैमरा पकईदेला माने से तांकर इच्छा नहीं ने माने मो फोटो या वीडियो या ता लाज मारछि सेति रागिले कौन मोर तो हस अछि ना एते उछि साले वो खाइ जा आसनो खाइबा बो ए बो खाइबा आसनो हां ए उडू बो आसनो खाइबा देख रानी के देख खाइबा मु रांधी देले खाइबो तो मु कामु जाइथिलो रा रात रे रांधले खाइबो कोन आनी को हां कोन आनी को वीडियो हो जिया देखे नहीं तमे सत को कोन आनी पनीर आले रांधी खाया हां मु रांधी खाइबो कोन कहू छ कोन कहू यहां उड उड का खाइबो तो उड उड इच्छा अब मु जाउ छी खाइबी मीरा भात बाड़ी सारली अपेक्षा करछन मते भोक ही भार जोर हेला जिबा खाइबा कोन हेची रोसई देखिबा परी खाइबा दैछु पानी भी एति नहीं आसी सकाल पानी नहीं मीरा मो ड्रेस ही सफा कर सारे पत्रे देचंती स्वार्थपर लोक देखु देखु मुझे आसी बसिली मीरा एखनी तार खाया चलाउछंती देख मते न डाकी भक्त करन 4टा हेलान तमे जे खाइए बोल तमर ये करछ मीरा देखंतु आज कोन रोसई करछंती आलू तरकारी आउ गरम भात खाउ न एति हबनी बा हबो दे जण हबो हां अळप खाइले भल सतरे आउ कोन भाषण दबो आ किछ कहलो न ना मु कहिवारु देखंतु मते से खुआई दउ आ लेट लेन भोक गलन मते भल लागना सेटा तुम लागी मु बसे छी तुम 4टा बेला आसले खाइबी मु खाइबी ने तरकारी राग लाउची नाही राको तू खाओ जाऊ खाओ तो मागे आनिबो देखंतु सांग माने कहजन तरकारी का राग होई से खाइले म तांगा पय केते सदार कथले तरकारी कहजन से राग लागु म खाइबी ने केते बढ़िया था अपन माने कमेंट माध्यम कहबे तरकारी केते सुंदर सुंदर करछि झोल केते सुंदर लागु मते भल लागु ताकू भल लागुनी देखंतु सांग माने ए पिला को गरम भात रे पानी पुरी खाउचंदी लेंबू कंचा लंका पियाज कहजन तू रोसई करछु तू राग लागु तोर खा मु खाइबेनी देखंतु ए पिला काम रसी सज पकड़ा खाते खाउचंदी
ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସତରେ ସାର୍, ଆଁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତୁ ଖାଉନୁ? ମୁଁ ଖାଇବି ଗରମ, ତମେ କି ହଜ ପଖାଳ ଭାତ। ମତେ ରାଗ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଖାଇବିନି ଯା। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ରାଗ ଖାଏ ନା ଏତେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମିରାଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ ଖାଇଦିଅ ରାଗ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପଖାଳ ଭାତ ଲଗେଇ ଖାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ, ଝିଅ ବି ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛି ଖାଇବୁ ନା କ'ଣ? ପରି ଖାଇବୁ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବୁ? ଝିଅ ଖାଇବୁ ପଖାଳ ଭାତ? ନେ ମୁଁ ଟେକି ଦଉଛି, ତୁ କଷ୍ଟ କରନା ନେ। ଆଉ ମୀରା ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ସେ ଖାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା କି? ନାଇଁ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ତମେ ଯଦି ନ ଖାଇ ମତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ରାତିରେ କ'ଣ ଆଣିବି, କ'ଣ କରିବି, ରାଗ କରିବୁନି ହେଲା। ପଳା ତ ବୋଉ କହିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ କେମିତି ହାତ ମାରି ଛିଞ୍ଚାଡୁଛି। ଏଇ ହାତ ନଷ୍ଟ କରନା, ଖାଇଦେବା ପଖାଳ ଭାତକୁ ଲେମ୍ବୁ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମର? ଭାତରେ ଆମ କହୁଛ ନିଅ। ରାଗରେ କ'ଣ ଖାଇହବ? ଶାନ୍ତି ଲାଗିବନି ନା। ପଖାଳ ଭାତ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ପେଟ ପୁରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ସକାଳେ ଖାଉନ ପଖାଳ ଭାତ? ନା ଆସନ କରିଦିଅ, ନହେଲେ ଖାଇବିନି। ମୁଁ ଖାଇବୁନି? ଖାଇବୁନି? ଖାଉଛି କି? ଭୋକ କଲାଣି ଖାଇଦଉଛି। ସେ ଏବେ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ? କହିଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ନହେଲେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଆଉ ଖାଉଛି କିଏ? ଭୋକ କରୁଛ ଖାଇବିନି। ଗେଫା ମାରୁଛ ତ ଭଲ। ମୀରା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ କି ମୁହଁ ଫୁଲେଇକି? ଓ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? କଥା ହବନି। କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିନ କି? ନାଇଁ ଜାଣିନ? ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି, ମୁଁ ତମେ ଆସିଲେ ଖାଇବ, ତମେ ଖାଇଲ ନା, ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କଥା ହବନି। ପୁରା ରାଗି ଫାୟାର। ଓ ପାଟି করে না ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ସଫା କରୁଛ? ବତୁରି ଥିଲେ ସଫା କରିଦେଲି, ସଫା କରିଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ମୀରା ଟିକେ ରାଗିଗଲେ, ସେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଉନା, ଆଜି ଖାଇଲିନି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତାପରେ ମୁଁ ସେ ଯେହେତୁ ରାନ୍ଧିଥିଲେ ମୁଁ ସେଟା ବି ଖାଇଲିନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ରାଗ? ହଁ ତମେ ରାଗିବ ପୁଣି ସେ ରାଗିବ ପୁଣି ମିଶିଯିବ ଯେ, ସେ ଆମ ରାଗ ଏତେ ସମୟ ବି ନୁହଁ। ଆଉ ମୁଁ ଝିଅକୁ ଧରିଛି ବି। ମୀରା ତାଙ୍କର ବାସନ ମଜା କାମ, ସଫା କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆଜିକି ବୋଉକୁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିବି, କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ସେ ନଥିଲେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁବେଳେ ବୋଉ ହିଁ ରହିବେ। ତମକୁ ଫଲୋ କରିବି ଆଜି ହେଲା। କ'ଣ କରୁଛ, ତମର କି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଆଜି ଜଣେଇବି ସମସ୍ତେ। ବୋଉ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛନ୍ତି ଏବେ। ଏତେବେଳେ କ'ଣ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛ? 5ଟା ବାଜିଲାଣି। ମୁଁ ଝିଅକୁ ଧରିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇ ଧରିବା କଥା ନୁହଁ ଝିଅକୁ। ଧର ଝିଅକୁ ଧର। ଦେଖ ସେ ତମ ମୁହଁରେ ଓଠରେ ହାତ ମାରିଦେଲା, ଦେଖିଲ? ଖାଇଲୁ କୁଦୁଳି ଖାଇଲୁ ଭାଇ, ଖାଇଲୁ କୁଦୁଳି। ମୋ ବୋଉ ଝିଅକୁ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ। ପରି ମୋ ବୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ମତେ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ୱିଦାଉଟ୍ ମୀରା। ଆଉ ସେ ସେଠି ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଉ, ନହେଲେ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଏ ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହ, ଶୁଭିବ ହେଲେ। ଯାହା କହୁଛ ବଡ଼ ପାଟିରେ କୁହ। ପାଟିରେ ବୋଧେ ପେଟରେ ବୋଧେ କ'ଣ କହୁଛ? ଧରି ବସ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖେଳିବାକୁ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥିବେ ବୋଉ ଝିଅକୁ ଧରି ନଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ମତେ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତମେ ଚଲଉନ, ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇ ଦବ ଆଖିରେ ସେ ଝିଅ। ମାମାକୁ ମାରନ୍ତିନି, ଜେଜେ ମାମା
ଜେଜେମା ମାରନ୍ତିନି ହେଲା, ଠିଆ 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 ଚାପୁଡ଼ା ଲଗେଇ ଦଉଛି। ଗୁଳି ଖାଇଲୁ ଆମ ଝିଅକୁ ପରି ଡାକୁ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରି, କିନ୍ତୁ ଜେଜେମା ଡାକନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରି ଯୋଉ କଣ ସେନ୍ତିରି। ଟିକେ ଧେଡ଼ା ତ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେନ୍ତିରିକା ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ। କେତେ ପ୍ରେମ। ମୁହଁ ତ ପୋଛି ଦଉନ। ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା। କାମ କିଛି ନାହିଁ, କାମ ହଉଛି କାମ ଯିବି ଆସି ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ହେଲା। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କିନ୍ତୁ ବୋଉ ବାହାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର, କାହିଁକିନା ବୋଉ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ଘରେ। କ'ଣ ସଲସଲ ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନା ଚେନ୍ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନା ଚେନ୍ ଗୋଟେ କିଣିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଆଣିଲ ପଇସା? ହଁ ତ ସୁନା ଭଳିଆ ଚିକଚିକ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ସୁନା ନା ଏଟା କ'ଣ କହୁନ? ମୁଁ ତ ଦେଖିନି ଏଟା କେବେ ବି। ଯା ବୋଉ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ଆଉ। ମତେ ଗୋଟେ ଦଉନ ସୁନା ଚେନ୍। ନଦିଅ, ଏଟା କିଣା ଚେନ୍ ଟା, ସୁନା ନୁହଁ, କିଣାଟା। ଏଇଭଳିଆ ଚେନ୍ କଲେ କେତେ ଜାଣିଛ? କେତେ? ହଁ ଲକ୍ଷେ ନା 50 ଲକ୍ଷ ଲାଗିବ। ଏଇଭଳିଆ ଚେନ୍ 30,000। 30,000 ଲାଗିବ ହେଲା। ଆମ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଦଉନ ସେଇଭଳିଆ ଚେନ୍। ଝିଅକୁ ବୋଉ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଛି, ବୋଉ ତାଙ୍କର ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ମୀରା ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ଧରିବିନି, ସିଏ ତ କଥା ହଉନାହାନ୍ତି, ରାଗିଛନ୍ତି ନା ମୋ ଉପରେ। କାହିଁକି କାହିଁକି ତମେ ଜାଣିନ? ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିଲି କେବେ? ଏବେ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି। କାହିଁ ଦେଖୁଛ? ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ? କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ ଜମା ଜାଣିନ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେତିକି ରାଗ କେତେବେଳେ ହେଲାଣି? ସେଇ ରାଗ ଗୋଟାଏ କଥା। ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ। କ'ଣ କଥା ହବନି? ଦେଖିବା କେତେ ସମୟ ରହିଯିବ କଥା ନହେଇ। ମତେ ଅଶାନ୍ତି ଭଲ ଲାଗେ ନା ହେଲା। ମୁହଁଟା ଆଡ଼କୁ ଦେଖେଇ କୁହ, ସତରେ କଥା ହବନି? ସତରେ କଥା ହବନି? ମତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର କେତେ କ'ଣ କହିଲେ, କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ମନକୁ ଆସୁଛି କୁହନ୍ତୁ ଆଉ। ମୋ ପଛ ପଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସ? ମୀରା ପିଜୁଳି ଖାଇବ କି? ପିଜୁଳି ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଜୁଳି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଜୁଳି ହେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖେଇବିନି ଉପରେ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କଷି ପିଜୁଳି। ଖାଇବ? ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି କି ଖାଇବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରିଲିନି, ସବୁ ରୋଷେଇ କରି ତୁମେ ଖାଅ, ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଇଲାନି? ରାଗ ହେଇଥିଲା ବା। ରାଗ ହେଇଥିଲା ନା ଆଉ କିଛି? ପାଟି ଖାଇଯାଇଛି। ପାଟି ପୋଡୁଛି ରାଗ, ଏତେ ରାଗ କରିବା କଥା? ତ ରାଗି କଥା ହବନି ତ ନ ହୁଅ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହଁଟା ଦେଖେଇଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସିଏ ମୁଁ କଥା ହେଉଛି ସେ ଏଠି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହେଇନି, ନିଜ ମନକୁ ମନ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇ ନେଇ ଆସିଲି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଉ ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଆଗ ଭଳିଆ ନାହିଁ। ସେ ଏବେ ରାଗିକି ରହୁଛନ୍ତି ମୋ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ କରିଦେଇଛି। କ'ଣ କରିବା? ତମେ ବୁଢ଼ୀ ନୁହଁ, ତମେ ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ଆଉ ଦେଖାଯିବନି ସେମିତି। ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରା ଝଡ଼ିଗଲିଣି ଆଉ। ବୋଉ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ପତଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଫଟୋ ମୁଁ ଛାଡ଼େନି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ, ଆଉ ବୋଉର ମୋର ଯାଉଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏକା ଦେବୁ। ଆଉ ମୀରା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ତ ରାଗିଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ ଆଜି, ଖାଇଲିନି ସାଙ୍ଗରେ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।